न्यू सागर क्रिएशन चैनल को वेलकम। एबे आमे आसु बुलिया पे अशोकझर आसपाटा तो ब्लॉग कर पाइलु। एबे आमे बुलिकी देखेबू अशोकझर सब जगह कौट भोजी प्लेस आमर जो झरणा पानी बसची देखु आसतु देखा। यहाँ हूँ अशोकझर फास्ट गेटा देखु कि टाइगर मूर्ति होती बहुत भल लगुच। आसतु देखिए एपटे सब भोजी फोजी टाइगर भोजी कराऊँगी सब प्लेस करा पार्किंगटा एपटे आम गाड़ी अच्छी एपटे गोटे स्विमिंग पूल कराई गाधेवाई पूरा से ऊपर झररू पानीटा आसिक रोचे लोक सब ये गाधागुधी कर बहुत भल जगह पूरा ठंडा पानी पूरा काच पानी पूरा बहुत भल लगुच देखा। पूरा पानी माने जो जल खसुची से झरण से पानी साउंड आ जो टिकी चढ़ई मैंने जो बुलाऊँ मैंने बहुत भल लगुच मैंने से साउंड शुणिले ना कान पूरा मैंने बहुत बढ़िया लगुच। देखो केमती पानी जाऊँगी बहुत सुंदर लगुच जगहटा भोजी करने बहुत भल हो जगह पूरा ऊपर पानी खसुची पानी देखिए कौटू आम गलुनि बेस आईटा भी गोटे क्षमा करदे व्यूअर्स मैंने आम आसवाटा टे वीडियो कर पाइली देख क्षमा कर जड़े आम सहित आसते से आम ड्राइवर भाई जड़े आसते से गाधोले ये हूँ मो सांग अगस्त्य तार मोबाइल पूरा व्यस्त देखो यपटे आम आसलु बाटटा पड़े से भाई आम ड्राइवर भाई गाधुआ सजाई देखो केते बड़ पहाड़ पूरा ऊपर जाऊँगी पानीटा माने पूरा तलू खसुची पूरा से मंदिर पाख जाऊँगी पानीटा देखेबी आगो आगो टिके स्किप जमा स्किप करंतु ना वीडियो आगो को देखो मैं देखो कौ मंदिर पाख पूरा जाऊँगी पानी एते ऊपर देखो यहाँ बाट ये बाट आम आसलु भाई एवं आम जाऊँ ओह्लैबू बहुत डर तो लगुच बहुत ऊपर चढ़ी जाइलु आम बहुत बाट जाइलु देखो सी आसूसी आसीपार पूरा माने थकी जाइए चली चली एवं आम जाऊँ तलू को जीवु धीरे धीरे कहीं रास्ता भी टोटाल माने पहाड़ ये ना पत्थर पत्थर जो टिके गोड़ खसब माने पूरा तले बहुत डर लगुच देखिए जाऊँ तलू को आम पलि आसलु उपरू व्यूअर्स माने क्षमा करेंगे आम आसवा भिडटा कर पाइलुनि टे व्यस्त रहीगली तो कर पाइलुनु आउ गोटे अर्जेंट कॉल आसला कॉल कथा होती तो से आसवा भिडटा कर पाइलिनी जीवा डायरेक्ट देखली झरणा पार से क्षमा करदे देखु बहुत सुंदर जगह थिला पूरा माने छोट छोट टिकी टिकी चढ़े साउंड ना पूरा बहुत भल लगुच से आज माने एबे भी कहीं आज आसी ना कहीं भी आसी ना आम 3 जन आसलु केवल सेठी कहीं आज आसी ना से जगार केवल आम 3 जन सदा बेले लोक गहली ये जो चढ़ई साउंड ये सब किसी हुए नहीं लोक ये ना पार्टी कहीं माने चढ़ई फड़ई सब साइलेंट रुहति कि आज सुनसान जगह थिला से बहुत चढ़ई जीवजंतुर साउंड शुणा मिली मैंने शुणा मिली बढ़िया भल लगुच। देखते पत्थर पूरा माने खंजी होगी रही गोटे पर जदि खसब सब एका बेले खसब देखो पूरा बाट पूरा छोट बाट हो मस्त लगुच बुलाया जगहटा देखु अबे आम ओह्लौचु धीरे धीरे जाऊँ तलू को ओके आम तलू को जाकि मंदिर आउ सब देखा भोजी जगह सब देखा ओके। माने अधा कराई पहाच भी होती पत्थर उपर सब रही देखो केमती सी चली चली आस पूरा थकी जाइए आ चली पार नहीं आसूसी धीरे धीरे चलुची
ପାହାଚ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠୁ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଉପରେ ସବୁ ପୁରା ପଥର ଥିଲା, ଏଇଠୁ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝରରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପୁରା ଏ ତଳ ଯାକେ। କ'ଣ ପୁରା ଥକିଗଲ ନା କ'ଣ? ଦେଖି କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖିକି ଯାରେ ଧାଉଁଛୁ। ବହୁତ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ହୁଡ଼ି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏବେ ବି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମାଉସୀ 2 ଜଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝରରେ ଉପରୁ ପୁରା ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ଏଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ଏ ପାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆମର ପାଇପ୍ ଅଛି, ସେ ପାଇପ୍ରେ ବି ଆସୁଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପଥରକୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ପୁରା ରଖାହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଯେଉଁ ପଥର ପୁରା ରଖା ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଦେଖ ଭୋଜି, ଏସବୁ ଭୋଜି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଏରା ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ପାଣିରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଗୋଟେ। ଏପଟେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏଠି ଆମର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହୁଏ ପୂଜା ପର୍ବରେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପୂଜା ପର୍ବରେ, ଜାଗର। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକିଗଲା, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ସେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ପିଇଥିଲା। ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲା ନା, ପୁରା ଧଇଁସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚାଲି ଚାଲି, ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଇଥିଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା। ଯିବାକୁ ତ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଜାଗା। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ଏଇ ଆମ ଡୁବୁରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁବୁରି ଛକରୁ ସୁକିନ୍ଦା 10 କିଲୋମିଟର। ସୁକିନ୍ଦା ଛକରୁ ଡାହାଣକୁ ରଥ ଛକ ଦେଇକି ଆସିବେ। ସୁକିନ୍ଦା ଛକରୁ ବି ଏଠିକି ଜାଗାକୁ 10 କିଲୋମିଟର। ସୁକିନ୍ଦା ଛକରୁ ଡାହାଣକୁ ଆସିବେ, ପୁରା ରଥ ଛକରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ଖୋଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭୋଜି ଜାଗା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖାଉଛି। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଯେଉଁ ଟାଇଗରର ଥିଲା ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟାଇଗର ଗେଟ୍ ପାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି ନା, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଏଇଟା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍। ସେ ଗେଟ୍ ପାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳା ସୁଣ୍ଡ ଲଗା ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ରହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଅଲଗା କାମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭୋଜି ଜାଗା, ଏସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ସେ ଜାଗା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାରୁ ପୁରା ଉପରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଯାଉଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାର ପାଣି ପୁରା ଗୋଟେ ଆସୁଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇଗରର ଗେଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲି ଏବେ ସେ ଟାଇଗର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ବି ପଦାରେ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆରାମସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିକି ଯିବା, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ବି ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଗର କେଶଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।